Good afternoon, good evening. Nagali-ari kami subong sa Rojos Restaurant. Yan. I-try namon diri ang ilang pagkaon. Yan guys, ari na kami diri. Yan guys, ganda. Afternoon, ma'am. Tayo na. Ready kami sa Rojos Restaurant. Yan guys. Hello guys, good afternoon. Nari kami sa Rojos Restaurant. Lagaw. Didem. Ay daem. Hi, dali di mahulog kada karon. Nari kami di Subo sa Rojos Restaurant. Dal ako sa video ay. Hi. Si hi. Wala namin ako ni Chura. Ito na skandrang pili. Yan guys, hara guys. Nang ano subong, nang ano gani hunas. Hala hunas. Gay so ari di kami sa ano yan. Hunas subong jotay tubig. Sige M, ano ka M? Half lang ma. Kahit hinay lang nanari kami di sa Rojos Restaurant mag ano kami dire kami mag dinner. I-try namon yang ila pagkaon.